बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान और मैं हूं हैदर हयात खान। दो अहम चीज़ें हैं जिनको इस वीलॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। एक तो भारत को डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर एक बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है, एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और दूसरा पाकिस्तान अपनी दफाई सलाहियत को जिस भरपूर तरीके से मजीद बेहतरीन करता जा रहा है, और हालिया पाक भारत कशीदगी के बाद इस वक्त भारत में माहौल क्या है। प्रवीण सानी, जिनको मैं अक्सर डिस्कस करता हूं अपने वीलॉग्स के अंदर, एक बेहतरीन ऑथर हैं, मिलिट्री के मामलात के बेहतरीन एक्सपर्ट हैं। उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान खुद को मजीद किस तरीके से इक्विप कर रहा है उसके हवाले से क्या गुफ्तगू की है, वो भी इस वीलॉग के अंदर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आगाज इसी के ऊपर करते हैं जो पाकिस्तान अपने आप को दिफाई एतबार से मजीद मजबूत करने के हवाले से काम कर रहा है। एक तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान में बजट पेश किया गया है। अभी ये बजट पास नहीं हुआ, लेकिन बजट पेश कर दिया गया है। इसमें तकरीबन 20% का इजाफा किया गया है पाकिस्तान के दिफाई बजट के अंदर, और पाकिस्तान के दिफाई बजट अब 2550 अरब रुपए का हो गया है अगर ये बजट पास हो जाता है। अच्छा, अब 2550 अरब का ये जो पाकिस्तानी बजट है, ये भारत के मुकाबले में तकरीबन 9 गुना कम है। यानी भारत का जो दिफाई बजट है वो पाकिस्तान से तकरीबन 9 गुना ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान ने खुद को टेक्निकली जिस तरह इक्विप किया है, पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस को जिस तरीके से ट्रेन किया है, वो 9 गुना ज्यादा बजट के बावजूद भारत पाकिस्तान के हाथों शर्मिंदा हुआ है, रुस्वा हुआ है और इबरतनाक शिकस्त से दो चार हुआ है। प्रवीण सानी साहब ने अभी रिसेंटली दीवार को एक इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने गुफ्तगू की, मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी थी, करण थापर एक रीनाउंड इंडियन जर्नलिस्ट हैं, करण थापर ने इस इंटरव्यू को कंडक्ट किया। सबसे पहले तो उनसे सवाल हुआ, जो इंडियन CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने जो इस चीज को एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान ने भारत के फिजाई जो जेट्स हैं वो गिराए हैं, उनके फाइटर जेट्स को गिराया है भारतीय फिजाइया के, तो उसके ऊपर गुफ्तगू हुई। तो उन्होंने कहा कि ये जो CDS की स्टेटमेंट है, इसके बाद ये तो क्लियर हो गया कि पाकिस्तान ने शिकस्त दी है। मतलब उनकी जो गुफ्तगू थी उसका मतलब ये था कि ये एक्सेप्ट कर लिया गया है भारत की जानिब से कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है। जिस तरीके से पाकिस्तान की फिजाइया ने भरपूर एक्शन लिया है और भारतीय फिजाइया को उठने का मौका नहीं दिया, तो इससे साबित हुआ कि पाकिस्तान का गलबा तारी था भरपूर तरीके से भारतीय फोर्सेस के ऊपर। अच्छा, उन्होंने कहा कि CDS ने कहा है कि नंबर्स मैटर नहीं करते। हमने ये देखा है कि हमारी गलतियां क्या थी और 2 दिन के बाद फिर हम लोगों ने रिटेलिएट किया। उन्होंने कहा कि 2 दिन तक इसका मतलब है कि भारतीय फिजाइया ग्राउंडेड थी, और यहां पर भी ये बातें हो रही थी पाकिस्तान के अंदर कि भारतीय फिजाइया जो है वो ग्राउंड हो गई है, और ये जानते हुए कि भारतीय फिजाइया ग्राउंड है, पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर पाकिस्तान कोई कार्रवाई करता तो उस वक्त वो भारतीय फिजाइया को हमेशा के लिए मनो मट्टी तले दफन कर सकता था। लेकिन हम एक जिम्मेदार मुल्क है, हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, और मैं ये हकीकत बता रहा हूं, अगर ऐसा कोई मौका खुदा न खास्ता भारत को मिलता तो वो किसी तौर भी जिम्मेदारी का जो है वो मुजाहरा ना करते। और इस चीज का अंदाजा है क्योंकि इस सारे मामले के अंदर भी भारत की जानिब से किसी तौर जिम्मेदार मुल्क होने का मुजाहरा नहीं किया गया। अच्छा, काफी तनकीद हो रही है जनरल अनिल चौहान की स्टेटमेंट के बाद उन पर, और जो प्रवीण सानी है उन्होंने भी ये कहा कि नंबर्स मैटर करते हैं, आपको बताना पड़ेगा, भारतीय अवाम को ये जानने का हक है कि पाकिस्तान ने कितना नुकसान किया है। करण थापर ने जब उनसे पूछा कि 6 जहाजों से मुतालिक सवाल हुआ था, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज गिराए हैं, इंक्लूडिंग 3 राफेल्स, 1 MiG-29, 1 मिराज 2001, Su-30। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चूंकि CDS ने ये कहा है कि 6 जहाज नहीं है, तो मैं ये समझता हूं कि 6 नहीं है। लेकिन दोनों की गुफ्तगू का जो है वो नतीजा समहाउ ये था कि 5 जहाज वो मान रहे हैं। जो सुब्रमण्यम स्वामी BJP के सीनियर रहनुमा है, मौजूदा मेंबर है इस वक्त लोकसभा के, उन्होंने भी ये कहा था कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं। तो करण थापर और प्रवीण सानी भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ने भारतीय फिजाइया के 5 जहाज गिराए हैं। इन दोनों ने अपनी गुफ्तगू के अंदर समहाउ इसको एक्सेप्ट किया, और ये भी एक बड़ी नाकामी है। बहरहाल पाकिस्तान की ये क्लेम है कि हमने 6 फाइटर जेट्स गिराए हैं, लेकिन उन्होंने 5 को कहा कि 5 की हवाले से उनको भी मालूमात है, इंफॉर्मेशन मिल रही है कि पाकिस्तान ने भारतीय फिजाइया के 5 जहाज
گرائے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو پروین ثانی نے گفتگو کی کہ پاکستان اب خود کو جس طریقے سے آگے مستقبل کے لیے تیار کر رہا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھارت کے لیے زیادہ خطرناک ہے. 2019 میں جو معاملات ہوئے, 2019 کے اندر بھی پاکستان نے بھارت کے 2 جہاز گرائے, ایک پائلٹ گرفتار کیا, اس کو چائے پلائی, چائے پلا کر واپس بھارت کے حوالے کیا, اور اس مارکے میں بھی پاکستان کی فتح ہوئی تھی. لیکن پروین ثانی نے کہا ہے کہ اس مارکے کے بعد پاکستان نے مزید امپروو کیا خود کو, اور جو کچھ 27 فروری 2019 کو ہوا تھا, جو چپیڑیں پاکستان نے بھارت کو لگائی تھیں, اس سے بھارت نے کچھ نہیں سیکھا. بھارت نے کیوں کچھ نہیں سیکھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ فوری طور پہ ان کے جو گودی میڈیا نے جو پکچر پورٹری کرنا شروع کی جی کہ ایک F-16 گرا دیا تھا جی ونگ کمانڈر ابھی نندن نے, اور ابھی نندن جو ہے وہ خود پریشان ہو گیا ہے, میں نے F-16 گرایا تھا, میری اتنی اوقات ہے کہ میں F-16 گرا سکوں. تو وہ ابھی نندن بھی پریشان تھا, لیکن گودی میڈیا چلا رہا تھا کہ نہیں بھائی ہم نے پاکستان کا F-16 گرا دیا ہے. خود گودی میڈیا پر بیٹھ کے ان کے ایکسپرٹس نے کہا کہ یہ جو ملبہ آپ دکھا رہے ہیں جس کو آپ F-16 کہہ رہے ہیں, جناب یہ F-16 کا ملبہ نہیں ہے, یہ ہمارا جہاز ہے جس کو پاکستان نے گرایا ہے. لیکن گودی میڈیا تھا وہ تو ماننے کو تیار نہیں تھا. پھر امریکہ نے کہا کہ بھائی نہیں, ہم نے پاکستان کو F-16 دیے ہیں, ہمیں پتہ ہے کاؤنٹ پورا ہے, پاکستان کا کوئی F-16 تباہ نہیں ہوا. لیکن گودی میڈیا پھر اسی بات کے اوپر تھا کہ نہیں جی پاکستان کا ہم نے F-16 گرا دیا ہے, اور جو ہے وہ مسلسل وہی جھوٹا پروپیگنڈا. اس کے بعد بھارتی فورسز کو شاید لگا کہ نہیں بھائی ہم لوگ واقعی بڑے مضبوط ہیں. وہ اتنا جھوٹ بولا کہ ان کو خود کو سچ لگنا شروع ہو گیا کہ شاید ہم نے واقعی پاکستان کو شکست دی ہے. لیکن حقیقت یہ تھی کہ 2019 میں بھی پاکستان نے بھارت کو شکست دی. حقیقت یہ ہے کہ 2025 میں بھی الحمدللہ پاکستان نے بھارت کو شکست دی ہے. اب پروین ثانی یہ کہتے ہیں کہ بھارت کو چاہیے تھا کہ 2019 میں جو کچھ ہوا اس سے سیکھتے, اور نہیں سیکھا بھارت نے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی 2025 میں جو کچھ ہوا تب نقصان کم ہوا تھا, شرمندگی کم ہوئی تھی, ضلالت کم ہوئی تھی. اب تھپڑ بھی زیادہ پڑے, چپیڑے زیادہ پڑی, مکے زیادہ پڑے, ٹھڈے زیادہ پڑے, ذلیل زیادہ ہوئے, رسوا زیادہ ہوئے. دنیا نے ذلیل کیا, دنیا نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا بھارت کو کہ یہ ان کی اوقات ہے. اتنی بڑی طاقت خود کو یہ بتاتے ہیں, اس خطے کا بدماش بننے کی یہ کوشش کر رہا ہے. چپیڑے ماری ہیں پاکستان نے ان کو, پاکستان نے ذلیل کر کے رکھ دیا ان کو, ان کے غرور کو اللہ کی مدد سے منو مٹی تلے دفن کر کے رکھ دیا ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا یہ بولا ہے سب کچھ کہ بھائی دیکھو جو خود کو اس خطے کا بدماش سمجھتا تھا, نمبرز کے اعتبار سے بڑا تھا, زیادہ جہاز تھے ان کے پاس, زیادہ وسائل تھے ان کے پاس, 9 گنا بڑا دفاعی بجٹ تھا ان کا, اور وہ کہتا تھا کہ ہم تو اس ریجن میں کوئی دنیا کا ملک ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا, ہم آنے والے وقتوں میں ایک بڑی سپر پاور کے طور پر ابھریں گے. ان کو نمبرز کے اعتبار سے ایک چھوٹی فوج نے شکست دی ہے, اور صرف شکست نہیں دی, عبرتناک شکست دی ہے, تاریخی شکست دی ہے. ہمارے جو لیٹسٹ جہاز تھے, جو ٹیکنیکلی زیادہ اکوپڈ تھے, جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے جہاز تھے, ان کے پاس اس سے کم ٹیکنالوجی تھی, لیکن باوجود اس کے انہوں نے جس بھرپور طریقے سے شکست دی ہے ہمیں. تو یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا تھا کہ بھائی بھارت کو شکست دی ہے انہوں نے اس طریقے سے. بھارت کے پاس زیادہ جدید جہاز تھے, پاکستان کے پاس اتنے جدید جہاز نہیں تھے, لیکن پھر بھی پاکستان کی فضائیہ کا غلبہ طاری رہا, اور پاکستان کی فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کا غرور بھی خاک میں ملا دیا, اور منو مٹی تلے بھارتی فضائیہ کو دفن کر دیا. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس مارکے کے بعد انل چوہان بھی استعفیٰ دے دیتا, اس مارکے کے بعد بھارتی فضائیہ کا چیف بھی استعفیٰ دے دیتا, اس مارکے کے بعد بھارتی نیول چیف کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا, کیونکہ ان کے پاس بڑے جہاز تھے. پاکستان سے 5 گنا نمبرز کے اعتبار سے بڑی فورس تھی ان کی, لیکن پاکستان کی نیوی کے سامنے جرت نہیں ہوئی ان کی کہ وہ کچھ کر سکیں. تو بھارتی نیول چیف کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا, بھارت کے آرمی چیف کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا, کیونکہ لائن آف کنٹرول کے کراس ان کی پوسٹیں بھی تباہ کی پاکستان نے, ان کے مورچوں کو تباہ کیا, ان کے درجنوں فوجیوں کو جہنم واصل کیا, اور سفید جھنڈے لہرا کر بھیک مانگی انہوں نے اپنی زندگی کی پاکستان سے. تو ان کے آرمی چیف کو بھی مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. بہرحال ہونا تو خیر یہ بھی چاہیے تھا کہ راجناتھ سنگھ ان کا وزیر دفاع بھی استعفیٰ دیتا, اور مودی بھی گھر چلا جاتا, اور یہ شرمندگی کافی تھی. ساری زندگی اس کو اسی شرمندگی کے تحت اس کو کمرے سے باہر نہیں تھا نکلنا چاہیے, لیکن اتنی ڈٹائی, اتنی بغیرتی, اس قدر
जो है वो झूठा प्रोपेगेंडा। और अब तो लोग भारत में बातें कर रहे हैं, भारत में सेम वॉइसेस उठ रही हैं कि नहीं जनाब, पाकिस्तान ने हमें मारा है, शिकस्त दी है। भारतीय पार्लियामान के लोग कह रहे हैं, हुक्मरान जमात के लोग ये कह रहे हैं। उनके वो जो रणवीर सिंह पठानिया थे, बीजेपी के मेंबर हैं, करंट मेंबर हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई हमारी एयरफोर्स ने जो किया है, हमने इनको बड़ा लाड प्यार से रखा हुआ है, ये है इस काबिल, ये तो जूतियों के काबिल है, पाकिस्तान से भी जूतियां खाएंगे। वो कह रहे भारतीयों को बचाइए, इनको जूतियां मारे। और यही बातें सुब्रमण्यम स्वामी भी कर रहे हैं। ये बड़े बड़े स्कैम्स हैं। ये राफेल के अंदर जो करोड़ों अरबों की जो करप्शन हुई, और उसके बाद अभी फिर नए मामला जो बीजेपी प्लान कर रही है, उसमें भी इसी तरह के मामला होंगे। तो प्रवीण सानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो सीखा है, अब उसके बाद पाकिस्तान अगला कदम क्या उठाने जा रहा है। पाकिस्तान के पायलट्स की ट्रेनिंग J-35 के ऊपर मुकम्मल हो चुकी है जनाब, और J-35 हर एतबार से राफेल से भी ज्यादा बेहतर जहाज है। राफेल गंदा जहाज नहीं है, बहुत बेहतरीन जहाज है, लेकिन उनको चलाने वाले अच्छे नहीं थे। तो अभी जो J-35 है उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी पायलट्स की ट्रेनिंग जो है वो मुकम्मल होने वाली है या हो चुकी है। फिर जो पाकिस्तान HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम चीन से खरीदने के हवाले से बात कर रहा है, उसके बाद पाकिस्तान का दिफा अल्लाह ताला की मदद के बाद मजीद इंशाअल्लाह मजबूत हो जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद एक अच्छी खबर है, अच्छे मामला आते हैं। वहां पर बैठकर ये मेजर गौरव आर्या जैसे झूठे, अर्नब गोस्वामी जैसे झूठे और बेगैरत लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये भारत को मजीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम जंग के हक में नहीं है, ना हमें भारतीयों से कोई नफरत है। हम चाहते हैं इस खित्ते में अमन हो, हम चाहते हैं ये खित्ता तरक्की करे, और उसके लिए तमाम ममालिक मिलकर काम करें कि ये खित्ता जो है ये बेहतर तरीके से प्रोग्रेस कर सके। लेकिन जो घटिया ज़हनियत इस वक्त भारत में बरसर इक़्तिदार है, और जो उसके एजेंडाज है, उसके मुताबिक ये खित्ता काम नहीं कर सकता। उसके मुताबिक अगर चलेंगे तो फिर भारतीयों की भी तबाही है, ये मैं भारतीयों को बता रहा हूं। और जो सेन लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो अक्लमंद लोग हैं भारत में, वो ये कहेंगे कि हैदर याद खान ठीक बात कर रहे हैं। इस वक्त मोदी भारत की तबाही का एक बड़ा जो है वो कह ले कि सोर्स है और एक बड़ी वजह है, और ये भारतीय इस चीज को समझते हैं। तो पाकिस्तान कहता है जनाब अमन के साथ चलें आगे, मामला को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं, लेकिन जो अप्रोच भारत में है अगर वो तब्दील नहीं होगी तो भारतीयों को मैं पेशगी बता रहा हूं कि आप लोगों के लिए आगे खतरा ही खतरा है, तबाही ही तबाही है। और फिर ना कहना कि हैदर याद खान ने आपको आगाह नहीं किया। अगली वीडियो तक मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।